ini ojaro sini Ibramo Thaningminai kaca press meet ni sampradar mani ho sini advocate group Deborma bo kebang ma kok na sai khnaraka sini tam oi issue tabun je burning issue mo teinai o jaga wa nga se ko kebang sana thangya tam ke ba bo jehetu sai ko ba sakaba abo kisha sini boro hoje ba ke ba apna point na catch up thai malia na ko boro ba sana thangka mudda ko ora thinte issue no phayo uilani je issue ke abo je sini hastewo je recently bisi balugia ko TPSC by Kokobjak Forest Department ni grade 2 TPSC ni lang thangtu chebobot langmani jagawo ST ro ni je reservation tamani a reservation na mani jagniya tam ni ba ama niyam tango rules অনুযায়ী ফানাংথেं जेबो फानांथें सिनि ST रो नि जे percentage सिमाना तंगो आबो इंडिया not only आरो सिमिया ताबो जे गवर्नमेंट हाइगो आगिनि जे कसम सरकार बामफानि समयनि हायनो ताबो कलेज इउनिभार्सिटी रावो फुंनाय रंनि जे ST रो नि कोटा तंगनि आ कोटारो ठीक भाबे फिलआप खाजैया आबो सुंबुबै दं आबन बिसिमो तिनिसिनि जे स्पोक्सपारसन सानाव थानायाव अबजेना ठीक भाबे अब कुटलिट खाजाथों एवं अनुष्ठान मते नोंथों आबन साना नायनि इनके गवर्नमेंट बहायनो कक सिमिरुओ कक न नारगिया आबो सिंतिनि कागजे कलमे सिमिया प्रेक्टिकल सिनि आई विटनेस जों आबो नुबैदों द्वितीयत ताबो जे मिजोराम नि फाइनेराव बरके बया ग्रुप फान हुंदे रियां फान हुंदे बरनि बिरुद्धे मिजो कन्वेंशन नि लीडर तायारानि कांचनपुरनि नागरिक मंचर बरक जो थाबा बेताबो जे आंदोलन खायतमनि आई इशू गाके ताम मले अबुरु रंग तथा रियां रंग आ एलाकाओ कुनो सेटलमेंट बा रिहेबिलिटेशन तार थों नैय बरक खायो आबे एक्चुअली अब थिगिया जेखाने सिनि कमिटिनि चेयरमैन खासिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा ताई आरो फोर्थ कर्नार चुक्तिंगो बबो सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोराम स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ताई महाराजा और चारटा दलते ने फोर्थ कर्नार अलरेडी न साइनिंग खा एग्रीमेंट खा मकासे ट्रिटी है काजे ओ जागो बंगारा तारबि माने अब कुन मते और ट्रिटी नि मते अब थिगिया काजे जों दिनै आरो साना नायो मिजोराम जे किफनि फाइनेराव अब्रु फानहंदि रियां फानहंदि बरक त्रिपुरानि बरंनि अधिकार दङ त्रिपुरा राज्य तमानि अब गवर्नमेन्टनि बेपारटाखौ गवर्नमेन्ट कांचनपुर दारनाय जाम्पुइ हिल दारनाय ताई सागान सेमना दारनाय बा कांचनपुर एरियानि बजागारनाय एरिया अब सम्पूर्ण गवर्नमेन्टनि बेपार ओ जागाव सिनि आरो जे मिजो कन्वेन्शननि जे लिडार पाचुआ ताई नागरिक मंच रंनि दल बा हेके खायलायमेनाबो आंखा खायो अ त्रिपुरा जेव जे शांति शृंखला नानि अब कायसा बेगात थांनायमोन ते कायसा कखंगाके सिनि स्पोक्सपारसन सालांगा जे अ सिचुएशन जेखाने बरक उथुमैमाया आ जागो बरक बाहायके अंति डेमोन्स्ट्रेशन खायदों अब कायसा सिनि बुखावबो कायसा सुमुं दंगो काजे स्टेट गवर्नमेंट अ बेपारा इमिडिएटली कायसा पदक्षेप नाथों आबोनो संकयो ताई जों आबोनो नायो जे त्रिपुरा राज्यनि पीसफुल हार्मनी ट्रांक्विलिटी आव गोबां बजायना रखजाथों ताई पाइथागो जों आबोनो दिनै नुजाखाजे त्रिपुरा राज्योआव जे COVID-19 अ भाइरास न तैनाय सिन त्रिपुरायाव जेबाबे चलि दङ लकडाउन नङै दङ अ जागाव जों अबनो हामबायनो मोसङो जारा सिनि फ्रेंड प्रेस मीडिया रो डॉक्टर नर्सेस ताई जरा सैनिटाइजेशन जे तमेरो इवेंट ओ जागाव के मुंफैया बैंक नि बरबो सारा दिन बैंक को तमैनाय रांग्रिनि बेपार बर फैलाय दङ ताई बरना
বিশেষভাবে সিনি ও দিব্রা মথানিঙै দংনাং খামबाय रोङो मोसुनो তাই আবনো সিনি কাছে সাকলাই মুমাবনো যাতে খাই ও রাজ্যনি সরকার রাজ্য সরকার আই বিএপি তাই বিজেপি ও সরকার অমরণ যাতে মকল কাইছেন তাই অমর মকল কাইমে সিবিয়া ইমিডিয়েট বিনি অ্যাকশন নাথেं পদক্ষেপ নাথেं অবনি সিনি তিনি বক্তব্য হামबाय Dr. Sumu, the Lamura, the cock and Tumnai, the chocolate Zamana, the promoter bomb of the Lahar.ซึ่งযে ককতুম থুমনে রং নপর যারা বাংলা কক বাইকে ফোর স্তম্ভ হঞ্জাব বংনি উপর আক্রমণ খাইমানা কিংবা যে কে নফানো আক্রমণ খাইমানা কে সঙ্গাব নিলাখায় আব আইন শৃঙ্খলা নিজিনিয়াব টিসাইনা মানাব ঠিকিয়া আইন শৃঙ্খলাनि बागै রাজ্য সরকার দङ পুলিশ প্রশাসন দङ গরম নাইনাय কাজে চিনি সাংবাদিক কাকক সঙ্গ কক থুমনাय কাকক সঙ্গ যদি কেব ফিজিক্যালি অমতি হ্যারাসমেন্ট বা এসাল্ট খাইতম হাকে আবনো রাজ্য সরকার তা বিরাট অ্যাকশন নাথেं যে অ্যাটাক খাইनाय রङ যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইয়াগতেই নানাই রঙ গণনা নাথেं এবং এজ এ এক্সাম্পলারি হিসেবে উদাহরণস্বরূপ শাস্তি রেথেं